बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलल कबूर। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सुन्ना है, तालीम है, तलकीन है, हुक्म है कि जब कब्रिस्तान में दाखिल हों तो अहलुल कबूर को सलाम करें। और ये कोई डरने की जगह नहीं होती, ख़ास तौर पर जब कोई प्यारा अपना आकर रिश्ता यहाँ पे ठिकाना कर लेता है तो फिर यहाँ बिल्कुल भी नहीं डर खौफ कोई रहता कब्रिस्तान का। 24 का आज आखिरी दिन है 2024 का, और रात 12 बजे 2025 स्टार्ट हो जाएगा। सब अपने अपने तरीके से विशेस कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं एक दूसरे को। नए साल की विशेस मैं भी दूंगी, लेकिन असल मेरा पैगाम जो है ना, असल मेरा पैगाम ये है इस मौके पर कि हमें जो रेजोल्यूशंस होती हैं ना न्यू ईयर की, उसमें ये रेजोल्यूशन रखनी है, मैंने कम से कम रखनी है। और मैंने सोचा कि लव्ड वंस के साथ भी शेयर कर दूँ, अगर किसी को बात अपील कर जाए कि देखें आखिरकार कोई कितना भी जी ले तो हमारा आखिरी ठिकाना यही है। और अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में अपने मरहूमीन के लिए वक्त ज़्यादा से ज़्यादा निकाला करें, उनके लिए कुरान ख़वानी किया करें, उनके लिए सदक़ात और खैरात का बंदोबस्त किया करें, और अपने जो दुनिया से गए हुए रिश्ते हैं, जो मोहब्बतें हैं, उन्हें मरने ना दें, उनको ख़ुद से दूर न कर दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने भी तो यहीं आना है। और इसकी ये जो यहाँ पे सोए पड़े हैं, इन्हें क्या मालूम था कि कब इन्होंने यहाँ पे आके सो जाना, और हमें भी नहीं मालूम है। तो जो हमारा वक्त है ना 2025 के लिए, मैंने अपने आप को ये कहा है, आपसे भी यही शेयर करना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने वालिदैन, देखिए इससे ज़्यादा दुनिया में कोई तकलीफ़ दे बात नहीं है कि खुशी का दिन हो या दुख का मौका हो, आप अपने वालिदैन से उदास हों तो आपको उनसे मिलने के लिए यहाँ आना पड़े। और वालिदैन के अलावा भी बहुत सारे रिश्ते, और फिर यहाँ आकर भी घर में हम उदास होते हैं कि हमने इनसे मिलना है, हमने इनसे मिलने जाना है, मगर जब मिलने आते हैं तो हम घर से तो इनसे मिलने आते हैं, लेकिन ना इनकी कान तरसते हैं, समातें तरसती हैं इनकी आवाज़ सुनने के लिए कि हमारे वालिदैन हमें पहले की तरह कहें कि मेरी जान, मेरा बच्चा, जिन लफ्ज़ों में भी वो हमें पुकार रहे होते हैं, वैसे तो हमें और कोई नहीं ना पुकार सकता। और लम्स उनके के लिए हम तरस जाते हैं। ये चीज़ें हमें दोबारा नहीं मिलनी हैं। और अपने वालिदैन की अल्लाह ताला इन सब जो मरहूमीन हैं यहाँ पर, मेरी माँ, मेरे मामू जान, मेरी एक खाला, मेरे 2 मामू जान यहाँ पे मदफून हैं। अल्लाह पाक सबसे पहले और आखिर सारी बातें मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। उसके बाद जितने यहाँ पे मरहूमीन हैं जिनकी कब्रों पर कोई आता है, या ऐसी भी कब्रें मैंने यहाँ पे देखी हैं जहाँ पर कोई आता ही नहीं है, पता नहीं इनके अहबाब किधर हैं, कहीं बाहर हैं, दूसरे शहरों में हैं। लेकिन मैं भी तो दूसरे शहर से आई हूँ ना। आज मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो वालिद तो 7 समंदर पार सोए पड़े हैं, तो उधर तो नहीं मैं जा सकती थी फ़ौरन, तो मगर मैं अपनी माँ से मिलने के लिए आई हूँ। अल्लाह ताला, ये देखें ये कब्रें हैं, पता नहीं मुद्दत से कभी कोई यहाँ आया नहीं है, ऐसी भी हैं, और रेगुलर विज़िटर्स भी हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान तो नहीं है ना। तो जब तक वालिदैन हयात है ना, दोनों माशाल्लाह हैं या कोई एक है, तो अल्लाह ताला जो हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली तवील उम्र अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरे पेरेंट्स की तरह आपके भी पेरेंट्स किसी के दोनों या दोनों में से कोई एक अगर इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं,
تو اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو روشن اور کشادہ فرمائے، جنتوں کی ہواؤں سے معطر فرمائے، جنتوں کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ تو اب یہ ہمیں کبھی مل نہیں سکتے ہیں، تو اپنے والدین کو، یعنی یہ جو اتنی، آپ کئی لوگوں کو شاید یہ ان پلیزنٹ لگے کہ نیو ایئر کے وشز کا خوشیاں منا رہے ہیں لوگ بہت سارے اور ڈفرینٹ معاملات، تو بھی یہ کیا شابانو قبرستان میں آ گئی ہے، تو شابانو کدھر جائے؟ شابانو کی ماں یہاں سوئی پڑی ہے نا، تو شابانو کدھر جائے؟ تو اپنے والدین کی قدر کریں۔ دیکھیے جنازوں پہ شامل ہونا، لوگ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ مل رہے ہوں، ناراض ہوں، مگر جنازوں پہ پہنچنے کے ثواب ہوگا۔ یار کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب بندے جیتے جی ہم پاس ہوتے ہیں اس وقت ان کی قدر نہ کی جائے، ان کی خیریت نہ پوچھا جائے، ان سے نہ ملا جائے، ان سے تعلق نہ رکھا جائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا دکھاوے کے لیے جنازوں پہ پہنچے، روئیں اور بین کریں۔ یہ منافقتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، ان سے کنارہ کر لینا چاہیے، اور ہمیں جیتے جی ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، اور جیتے جی بھی میں نے تو اپنے آپ سے ہر سال میں ریزولوشنز میری ہوتی ہیں نئے سال کے لیے، تو دوستیاں بھی نبھائیں، تعلقات بھی نبھائیں، دنیا داریاں بھی نبھائیں، مگر کبھی نہ بھولیں کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اپنی زندگی میں بھی زیادہ تر وقت ان رشتوں کو دیں کہ جن کا یقین ہو کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو وہ انہیں ہماری کمی محسوس ہوگی، وہ ہمیں یاد کریں گے، وہ ہمارے لیے آنسو بہائیں گے، ان کو زیادہ ٹائم دیں، اور باقی سب کو پھر ان کے بعد۔ فرسٹ آف آل پیرنٹس، ہسبینڈ وائف، اولاد، بہن بھائی، پیرنٹس کے بہن بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھی حکم ہے۔ بہت لمبی ہو جائے گی بات، آلریڈی کافی ہوگی، میں چھوٹی ہی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کتنی چھوٹی بات ہو سکتی ہے بتائیں۔ تو اللہ سب کو لمبی زندگیاں سے تندرستی والی دے، لیکن اپنے وقت کا بہترین استعمال، کیونکہ وقت ہی تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، زندگی ہی تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہی نہیں ہے کہ یہ کب تک ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب اپنا خیال رکھیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اپنے پیارے رشتے اگر مرحومین بھی ہو گئے تو انہیں ٹائم دیں، انہیں بھی ٹائم دیا جا سکتا ہے، انہیں وزٹ کر کے، ان کے لیے خیرات اور صدقات کر کے، ان کے لیے قرآن خوانی کر کے، ان کے لیے نماز کی پابندی کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے، انہیں یاد کر کے اور یاد کروا کے، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ زیادہ ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔